Hello YouTube, Romel Reaction! Welcome to my channel. At may panibago na naman tayo ngayon mga idol na i-react na nakakatakot na video. Ayan, galing po ito sa YouTube channel ni Satpam Reborn. Ayan po ang pangalan ng YouTube channel niya, Satpam Reborn. At syempre kung bago ka pa lang sa channel na to, ay mag-subscribe ka na at palike na rin ang ating video. Ayan, at tirahin na natin to. Wag natin itong patagalin. Tirahin na natin to bago pa tirahin ng iba. Let's play! Kakinya mana, Wak? Kakinya gak ada, cuy. Astagfirullahaladzim. Oh. Yang dimana dia bercerita, pemiliknya sering diteror oleh sosok aneh mengerikan. Sesampainya di rumah tersebut, dia pun langsung mendatangi salah satu pemiliknya, yang dimana dia bercerita bahwa sosok tersebut muncul pada saat dia tertidur. Dan benar saja, ini yang terjadi. We get to sleep. Yan. Ito mga idol, kuha ito ng CCTV camera. Kaya ngayon ko lang na minsan din pala ang CCTV camera pwede din pala maging scripted. Ayan. Kaya tignan natin to kung scripted ba to kasi dati ang paniniwala ko pag CCTV camera legit, pero ito tignan natin kung legit ba itong ginagawa nila. Okay? Nakanganga. Okay. Ano yung mga idol sa tingin nyo? Parang yun na, parang uod na may ulo ng tao, parang katulad ko ng kalbo. Tapos gumagapang. Ayan. Kaya tignan natin to kung talagang legit. Pero para sa akin, hindi na to legit. Sa una pa lang, hindi na legit. Okay. Bro, wake up! Do you hear that? What is that? Oh. Ito mga idol, itong malaking kalokohan. Kasi yung babae, kita natin sa video na parang kinain o lulunukin ng itong monster na ito. Hindi natin alam kung anong nilalang. Pero pansin nyo, yung parang monster, parang parang goma na pwedeng pumasok yung babae sa pwedeng, tingnan natin bunganga. Ayan mga idol. Scripted na ito para sa akin. Ito naman mga idol, tingin ko dito parang hindi ko alam kung totoo talaga tong parang winasak talaga yung pinto o hindi kaya edit lang ito, edit. Pero para sa akin 100% scripted. Seperti yang kita lihat, malam itu dia nekat datang ke salah satu rumah yang pemiliknya bercerita bahwa saat dia tertidur, dia sering dikagetkan dengan suara-suara dan juga penampakan sosok aneh yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia pun penasaran dan ingin membuktikan dengan bermalam di bangunan tersebut. Dan benar saja, mereka dibuat terbangun dengan adanya suara teriakan pemilik rumah tersebut. Mereka pun mulai panik. Dan sesampainya di sana, dia pun mencoba berlari. Namun sosok tersebut tiba-tiba muncul. Sontak dia pun dibuat panik dan lari ketakutan. Yan, di ba? Malaking kalokohan yan, mga idol. Scripted na naman kayo. Ano ba kayo? Video menyatakan Sa
nakakaalam po ba mga idol, ako may konting tanong lang. Ano ba ito? Sa Pilipinas ba ito? Kasi yung si Satpam Reborn kasi tignan natin parang Pilipino o di kaya sa Thailand o di kaya Indonesia, ganun. Kasi hindi ko na maintindihan yung salita niya eh. Rangkan kedua ini adalah penelusuran dari channel Satpam Explore yang pada malam itu dia mencoba menelusuri salah satu lokasi yang direkomendasikan oleh warga. Sesampainya di sana, dia pun seperti mendengar suara aneh yang seakan-akan mengikutinya. Dan benar saja, dia dibuat kaget dengan penampakan ini. La ilaha illallah. Ayun mga idol, kita nyo mga idol, may babaeng nakaputi na mahaba ang buhok. Hindi kaya tingin ko dito ay parang nakapatong sa puno o di kaya nakalutang. Okay? Apa ini? La ilaha illallah. Allah Akbar. La ilaha illallah. Allah Akbar. Seperti yang kita lihat, saat dia mencoba melewati jalan tersebut, tiba-tiba dia mendengar suara teriakan seorang wanita. Dan saat dia mencoba mencari sumber suara tersebut, terlihat jelas ada sosok kuntilanak yang berdiri di hadapannya dan tiba-tiba menghilang. Sontak dia pun Kita natin mga idol tumalon. Ganito pala siguro yung dito sa atin white lady kung tawagin, tapos sa kanila kung tawagin ay kuntilanak ba yun? Sabi niya kuntilanak ba yun? Nakalagay kanina sa panik dan lari ketakutan. Saat dia berlari ke motornya, motornya tidak bisa menyala. Dan disinilah kejadian mengerikan itu kembali. Ito nakakatakot mga idol lang, tapos tatakbo ka na, tapos hihinto ka pa magtakbo kasi magmumotor ka pa. Ayan. Terjadi. Allahu Akbar. Ini tiba-tiba ini bau kembang apa ini? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa ini? Ayan na naman mga idol. Talaga kung ako talaga nangyari sa akin, mangyari to sa personal, putya. Hindi na ako talaga lilingon-lingon sa aking pagtatakbuhan. Tingnan nyo naman mga idol. Tignan mo, nakapatong pa sa puno. Ay, nakaupo na, nakaupo. La ilaha illallah. Kenapa lagi gemeter ini? La ilaha illallah. Allah Akbar. May ilaw pala siya pero hindi niya pinailawan yung muka, di ba? Malay natin masilaw tapos malaglag doon. Andito na naman. Video menyeramkan ketiga ini berasal dari pemburu hantu, Gending Misteri, yang pada malam itu dia mencoba melakukan live streaming di salah satu perkebunan milik warga yang sudah lama terbengkalai. Di situ dia bercerita bahwa pemiliknya sering digagetkan dengan penampakan sosok wanita yang melayang di hadapannya. Malam itu turun hujan sangat lebat dan terlihat jelas adanya penampakan yang muncul di hadapannya. Kakinya gak ada cuy. Kakinya mana, Wak? Astagfirullahaladzim. Yung mga idol, yung kulay ng niya, nakataas siya na mahabang damit. Tapos yung kulay ng, ang nakaano na dito ha, kasi yung kulay talaga niyang balat niya ay puting-puti. Talagang kahintulad natin sa isang multo, sa isang namayapa. Pero pwede naman ito ay tao lang na pwede naman kunwari kulay-kulayan yung balat. Meron din bang tawag na natawag nun? Parang make-up, gano'n yun. Kakinya mana, cuy? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, tangannya pucat sekali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kakinya mana, Wak? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Seperti yang kita lihat, saat dia mencoba menelusuri area perkebunan tersebut,
Tiba-tiba, Meron bang ganun mga idol? Tapos takot ka na nga sa multo, tapos lalapitan pa sa pagbidyo. Ay katanga. terlihat jelas ada seorang wanita yang berdiri di hadapannya. Namun ketika didekati, dia dibuat kaget dengan sosok wanita tersebut yang seperti melayang. Dan tak lama setelah itu, saat dia mencoba mendekat, Ba't ganun? Parang ano, yung kamay niya ay parang may kaliskis na makintab. Ano kaya ito? Ano? Si Rina na tawag nito, nagdadamit. ini yang terjadi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tangannya bergerak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Auzubillah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ano kaya nangyari doon kay kuya? Hinila. Parang hinila lang naman siya. Hinila lang kayo. Kasama niya yun sa scripted man yun. Pwede rin mangyari. Hilain siya. Tapos hindi naman niya binidyohan yung humila sa kanya eh. Video menyeramkan keempat ini adalah penelusuran dari pemburu hantu beda alam ofisial, yang dimana pada saat itu dia mencoba menelusuri salah satu lokasi yang akan dieksplor esok harinya. Alam pun nekat untuk membuktikan apakah lokasi tersebut benar-benar angker. Dan benar saja, tak lama setelah penelusurannya, dia dibuat kaget dengan penampakan pocong. Simak. Bakit kaya yung video ni Sat Pamribon eh palagi na lang sa bundok na may mga saging-saging, may mga puno-puno. Videonya. Ooh. Wala. Yung katakot-takot ka na sa mga idol yung pagbaling-baling yan ng kamera tapos bigla na namang susulpot, magugulat na naman tayo. Ano ba yan? Sabi ko na nga pa meron. Seperti yang kita lihat, tak Alam ko na mga idol, pinaghahandaan ko na yung pagbaling-baling ng kamera. Kasi pagbaling-baling ng kamera, tandaan nyo, dyan yan lalabas yung mga mumu. lama setelah menelusuri area perkebunan tersebut, tiba-tiba Alam dibuat kaget dengan penampakan sosok pocong yang terlihat dari kejauhan. Dia pun mencoba mendekatinya, namun pocong tersebut tiba-tiba menghilang. Yun, ito mga idol, para sa akin, hati yung paniniwala ko, pwede rin scripted, pwede rin ito kasi alam naman yun, di ba? Pag ganito talaga yung maka-encounter natin at talaga tatakbo na talaga tayo. Depende lang yun sa mga sinasabi nila sobrang tapang na tao. Pero ganitong mukha pwede naman parang mag-makeup lang, di ba? Dan muncul di Gaya sa mga hadapannya. Halloween. Sontak Alam pun dibuat kaget dan lari ketakutan. Dan tak lama setelah itu, kejadian mengerikan ini pun kembali terjadi. Tandaan nyo mga idol ha, pag ginaganyan yung camera, pag inikot-ikot na yan, lalabas yan. Video menyeramkan kelima ini adalah penelusuran dari channel Satpam Explore. Ito na naman mga idol, sa bundok na naman, na mga puno. Yang malam itu, dia nekat mendatangi salah satu perkebunan karet milik warga yang konon pemiliknya meninggal di sana. Salah satu warga di sana bercerita bahwa saat malam dia sering melihat penampakan orang